আমাদের ঈমানকে আল্লাহ আরো মজবুত করে দাও, আমিন বলেন। এবং যে কোনো কিছুকে আমরা ভয় করি না। গৌসুল আজম ভান্ডারের আশেকরা সন্তানরা কোনো কিছুকে ভয় করে না। দুনিয়াতে ভয় নেই, তাদের আখিরাতে ভয় নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাক কোরআন শরীফের মাধ্যমে আমাদেরকে এই নির্ভয় থাকার জন্য, চিন্তামুক্ত থাকার জন্য আমাদেরকে যে আয়াতে করিমার সাধক বাণীর আলোকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকে হাজিরে কবুল করুক এবং এবং সমস্ত তরিকার যত তরিকা আছে আহলে সুন্নাত জামাতের অনুসারী তরিকাপন্থী সবার সাথে আপনারা মিলে কাজ করবেন। যারা বিভিন্ন সিলসিলার আছে তাদের সাথে কাজ করবেন, কারণ বড় যুদ্ধ করতে হলে আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হবে। এইটা আমাদের আকীদার যুদ্ধ, এটা আমাদের দেশ রক্ষার যুদ্ধ, এই দেশকে বাতিল মুক্ত, হানাদার মুক্ত করার যুদ্ধ, এই দেশকে উগ্রবাদ মুক্ত করার যুদ্ধ। সুতরাং প্রত্যেকেই মানসিকভাবে আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। যেখানে ডাক দেওয়া হয় সেখানে হাজির হতে হবে। আল্লাহুম্মা আমিন। আমরা মদিনার ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যে ইসলামের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতির ইসলাম, যে ইসলামের মধ্যে মানুষ হত্যার ইসলাম নাই, ওই ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা মদিনার ইসলামে বিশ্বাসী, শান্তি সম্প্রীতি ইসলামে বিশ্বাসী। এই দেশে আমরা যতদিন আছে সেটা এই দেশে কায়েম থাকবে ইনশাল্লাহ। এই দেশে কখনো স্বাধীনতা বিরোধী উগ্রবাদীদের জায়গা হবে না ইনশাল্লাহ। আপনারা প্রত্যেকে যার যার এলাকার মধ্যে আপনারা সাংগঠনিকভাবে আপনারা বিভিন্ন সিলসিলার, বিভিন্ন তরিকাপন্থী, বিভিন্ন দরবারের সাথে আপনারা সংযোগ রাখবেন, তাদের সাথে মিলে আপনারা কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন। নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতুহুল করিম ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের ঈমান, আমাদের ঐক্য যদি মজবুত থাকে তাহলে অবশ্যই সাহায্য আসবে, বিজয় আমাদের হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। फरियाद रसे बिजली नहीं मौला मेरे फरियाद सुन, फरियाद रसे बिजली नहीं मौला मेरे फरियाद सुन, सुल्तान दी शाह ज़मीन मौला मेरे फरियाद सुन, मकसूद तन मतलूब जा महसूम हाथो सारा जहां, मुश्किल कुशा या मुश्किल कुशा या रहमान रहीम रहमान, मुश्किल कुशा याद दे मौला मेरे फरियाद सुन। अस्सलाम आया किताब गौसियत, अस्सलाम आए महतबे कुतबियत, अस्सलाम आए नूर चशने अंबिया, अस्सलाम आए बादशाह औलिया, सल्ले करिया रब मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, सैयदे कौनैन शाह अंबिया के वास्ते, या इलाहुल आलमीन ये अर्ज़ हो मेरे कबूल, ये अर्ज़ हो मेरे कबूल, ये अर्ज़ हो मेरे कबूल, अस्तग़फ़िरुल्लाह ला दुआए मुस्तफा के वास्ते, दूर पर वही दिले है सत्य मुझे को बेतली, उशाए सिद्दीक अकबर मुस्तफा के वास्ते, मार गए आली में तेरे ये मेरे सगा, अल मुश्किल हो हल माश दिल कुशा के वास्ते, बुलबुल बाग मदीना कुर्रतुल ऐन रसूल, या नबी फातिमा खैर उन्नसा के वास्ते, देखो थे दिल को मेरे सर पर नक़्ल मुराद, उस हसान खस्त जगर साहिब लवा के वास्ते, हर तरफ से पौधगन
वास्ते कौने तुझ बिंदा दिया वे रुक दे दिया खुदा जो तेरे पर याद रख जैनुल अबा के वास्ते मूसा का आज़म तकियो आउन कियो अस्करी और इमाम महदी थे खुदा के वास्ते या इलाही सब डाले दिल बंदो कबूल पिलाने के दस्तगीर महबूब ज़बान कुतुब रब्बानी शेख सैयद मीर माहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहनुमा के वास्ते हज़रत दाता गंजकोट अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि रहनुमा के वास्ते क़ाज़ी ख़ाज़गान सुल्तान हिंद गरीब नवाज मईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैहि रहनुमा के वास्ते हज़रत गौसुल आज़म शाह अहमदुल्लाह मजबंदारी क़द्दसल्लाहु रहनुमा के वास्ते हज़रत गौसुल आज़म शाह गुलाम रहमान भंडारी क़द्दसल्लाहु रहनुमा के वास्ते उधर गौस ज़बान सैयदना अबुल बशर मजबंदारी क़द्दसल्लाहु रहनुमा के वास्ते उधर गौसुल वरा सैयदना मौलाना मुर्शिदना बाबा मोइनुद्दीन अहमद अलसानी मजबंदारी रहनुमा के वास्ते औलाद रसूल पीरा मुर्शिद